Magsimula na kayo magtanim. Ay, hello Gracie. Gracie Bell. Hindi pa Grace, nag-aano pa lang. Spray ng mga damo. Para matepok. Matepok damo. Para cute ni Mingming. Si Marco yan na madam. Na ano yan? Habul ba? Yahoo! Sis Geraldine, thank you. Ayan. 6 minutes. Starring si Marco. Oh, yan pa. Oo, matakaw kasi yan si ano, yung pusa na yan. Pag nakarinig yan ng may tao sa kusina, kahit tulog yan, babangon yan. Laban? No. ليش؟ ليش؟ بعد الرش بشرب لبن. ما في لبن نقنا. ما هذا اللي بيجيب لبن. هلا بجيب لبن. هلا بجيب لبن. Nag-i-exercise kanina yan si ano, Grace. Nag-i-exercise nang nakaupo ba? كويس نازل ياكل؟ Albadi yekul. Gusto ni Mimi mag-join, mag-exercise ka natin. Pareho silang ano, need ng exercise. Hala, ay lagis battery lo. Sama do. Make exercise again. Amili X sport. Hayda sport. Inti ambiamul. Hayda. La, inti can't help. Up down, up down. Where? ايوه زمدو. ايوه زمدو. برافو زمدو. ايوه. ايوه شو هيدا؟ وين رايحه هيدا الاسبور؟ هيدا اسمال. حريشي سمول عبيد. Ito. Ayan oh. Gayanin nyo, mag-exercise din kayo for healthy living. Ala ko ikaw ho. Hindi ako yan. Yun yung kasama ko, madam na bago ba. 1 year na siya, mag 1 year na siya sa May. Kalas? No kalas. Mish! Marco! Lesh inti spor u baden sit. Hek, up. We. Ay wow. Dapat nagbubungkal nga to ng lupa eh. Hi Green Living. Ay, nature. You can connect also to Gracie Bell. Connect each other. Ay, the heck? Kailangan talaga. Ang laki ng ano niya, tinaba. As in. Ikaw ba naman? Breakfast niya. Lahat heavy. From breakfast, lunch, to dinner. Naku! Mas maliksi yung isa kong kasama, yung payat. Yung... Hi Gracie Bell from Nature Z. Ayan, you can connect also to Green Living. Connect and select. Bravo! Diba? Hindi na nga siya makakilos. Ayan, na-entertain naman kayo sa aking natitirang oras. Mimi? When? Why Mimi? Down ba? Down. Sis AJ, baka gusto mo rin. Baka gusto nyo sabayan ng aking ano, may pa-workout ako dito.